अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एजुकेशन पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 31 पे तालीम की फ़लसफ़ियाना बुनियादें कि तालीम के अंदर फ़लसफ़ा क्या अहमियत रखता है उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फ़लसफ़ा तालीम की इंतहाई अहम बुनियाद है। फ़लसफ़ा के बग़ैर इंसानी ज़िंदगी का समझना नामुमकिन है, यानी कि फ़लसफ़े के बग़ैर आप किसी के बारे में कोई बात समझ सकते नहीं हैं। फ़लसफ़ा ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के मुताल्लिक़ तसव्वुरात और फ़िक्री बुनियादें मुहैया करता है। ये हकीकत मुसम्मा है कि तालीम मुआशरे में फ़लसफ़ा हयात के ताबे होती है, यानी कि तालीम जो सी है वो आपकी फ़लसफ़ा हयात के ताबे होने का मकसद ये है कि जैसे आप मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं तालीम आपको उस तरह दी जाती है। आपको तालीम आपके ज़हन और आपके जो मुआशरती मसाइल होते हैं उन हवाले से दी जाती है। फ़लसफ़ा का मफ़हूम, फ़लसफ़ा यूनानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी है हुब्बे दानिश, हकीकत और सदाकत तक रसाई की जिद्दोजहद और कोशिश जो इंसानी अक़ल की बुनियाद पर की जाए फ़लसफ़ा कहलाती है। यानी कि फ़लसफ़ा की जो मफ़हूम है उसकी तशरीह है वो यही है कि फ़लसफ़ा यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है हुब्बे दानिश, यानी कि इल्म की प्यास, तड़प और उसके बारे में जिद्दोजहद करते रहना। फ़लसफ़ा का जो दायरा अमल यानी कि दायरा अमल है वो क्या है? फ़लसफ़े का मफ़हूम, इसके दायरे अमल की वसअत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज के साइंसी दौर में साइंसी इजादात के ने इंसानी ज़िंदगी का चाल चलन बदल के रख दिया। यानी कि इतनी तरक्की, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि इंसानी ज़िंदगी का चाल चलन ही बदल करके रह गया। मगर ये हकीकत है कि साइंसी अलूम का दायरा कार तबी और मादी दुनिया तक महदूद है। साइंस हकीकत असलिया के इदराक से आजिज़ है, यानी कि हकीकी इल्म हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। साइंस जो सी है वो जो दुनियावी मामूलात जिनके मालूमात मिलती हैं, जो दुनियावी मसाइल हैं, जो दुनियावी ज़रूरियात हैं, उनके हवाले से जो काम किया जाता है वो फ़लसफ़े का दायरा अमल है, यानी कि उसके दायरे अमल में रहते हुए किया जाता है। फ़लसफ़ा और मज़हब का ताल्लुक़ भी स्टूडेंट ऐसे ही है जैसे इंसान और जिस्म और रूह का ताल्लुक़ है। फ़लसफ़ा और मज़हब के मौज़ूआत एक हैं। फ़लसफ़ा भी हकीकत की तलाश और सदाकत तक रसाई की कोशिश करता है, जब तक कि मज़हब भी इन्हीं मौज़ूआत पर ज़ेर बहस लाकर इंसानी ज़िंदगी के लिए नज़रिया यानी कि नज़रिया देता है, कह लें सीरत और किरदार में तश्कील, यानी कि मुकम्मल सीरत और किरदार को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। फ़लसफ़ा और मज़हब में बुनियादी फ़र्क ये है कि फ़लसफ़ा अक़ल और अक़ली इस्तदलाल पर इस्तवार होता है। इंसानी अक़ल लाख आला सही, यानी कि बहुत बेहतर सही, लेकिन जो बहरहाल इसमें गलती का इम्कान मौजूद होता है। इसी तरह अक़ली इस्तदलाल से हकीकत और सदाकत तक दुरुस्त रसाई ज़रूरी नहीं है, यानी कि जो अक़ल है ये ज़रूरी नहीं है कि ठीक ही सोचे, ठीक ही बात हो। अक़ल से भी जो सी अक़ली जो सी दलाइल होते हैं वो कभी कभी गलत भी साबित हो चुके होते हैं। लेकिन ये बात पेश नज़र है कि मज़हब महज अंधी तकलीद का नाम नहीं, यानी कि मज़हब भी आप देखें तो वो अंधी तकलीद का नाम नहीं है। मज़हब भी रिसर्च का नाम है, तहकीक का नाम है, इल्हामी तालीमात और इनके हक़ाइक़ को आश्कार करती हैं जिन तक आम इंसानों की रसाई नहीं हो पाती। चुनांचे अंबिया को ख़ुसूसी ज़रिए वही से अल्लाह ताला जो इल्म अता करते हैं वही इल्म और जो अंबिया हैं वो इंसानों तक, कौम तक पहुँचाते हैं। पेज नंबर 34 के ऊपर है जी फ़लसफ़ा और रस्म व रवाज। स्टूडेंट ज़रा फोकस कीजिएगा, ये बहुत अहम सवाल है कि इंसानी ज़िंदगी में रस्म व रवाज और रवायात की तहकीक से इनकार नहीं किया जा सकता। इंसानी ज़िंदगी के अंदर और फ़लसफ़ा जो सा है आपका फ़लसफ़ा भी आपको इन रस्म व रवाज से नहीं रोकता। इसके में रवाबित जज्बात की तस्कीन, मुआशरती रवैये और इंसानी ताल्लुकात बड़े अहम हैं। यानी कि देखें कि फ़लसफ़ा तालीम हो,
وہ آپ کو آپ کی دنیاوی جو آئلی زندگی ہے اس سے نہیں روکتا۔ فلسفہ اور تعلیم کا تعلق بھی بہت گہرا ہے۔ دیکھیں جی کہ فلسفہ اور تعلیم کا آپس میں تعلق ایسے ہے جیسے انسانی جسم اور روح ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ فلسفہ جو سا ہے وہ انسانی جسم میں اس طرح ہی ہے جیسے انسانی جسم میں روح ہے۔ عمل تعلیم کی مثال انسانی جسم کی سی ہے جس کا فلسفے کی مثال روح کی سی ہے۔ مسلسل رواں دواں ہوتا ہے جسے جسم میں روح ہے، یعنی کہ اگر جسم کے اندر روح ہی نہیں ہے تو انسان بیکار ہے، جب روح نکل جاتی تو انسان فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہے علم اور فلسفہ۔ اگر ہم فلسفہ اور تعلیم کی تعریفوں پر غور کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ فلسفہ کی مدد سے جن حقائق اور صداقتوں تک رسائی ہوتی ہے، انہی حقیقتوں اور سچائیوں کو عمل تعلیم اور نظام تعلیم کے مختلف عناصر میں ڈھال کر طالب علموں کو ان حقائق سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ تعلیم اور فلسفہ جو سا ہے یہ روح اور جسم کا نام ہے، اور یہ جو سا ہے طالب علموں کو ایک اچھا انسان، اچھا کردار، اچھی سیرت کا مالک، اچھے کردار کا مالک بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ عمل تعلیم میں فلسفہ کا کردار نمبر 1، جس طرح فلسفہ انسانی زندگی کو مجموعی تناظر میں اور ان کی ایک حیثیت دیتا ہے، اسی طریقے سے فلسفہ تعلیم میں عمل تعلیم پر بحث، مجموعی بحث کرتا ہے اور کلی حیثیت سے اس کے تعین اور استوار کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے جی؟ نظام تعلیم میں اہم ترین عناصر جو سے ہیں وہ یہی ہیں کہ مقاصد تعلیم کا تعین اس فلسفہ حیات اور نظریہ حیات کی روشنی میں کیا جائے۔ نمبر 4 کون سا؟ نمبر 3 ہے جی فلسفہ تعلیم پورے نظام تعلیم میں بحث روح کی، یعنی کہ جیسے آپ بحث کر رہے ہیں تو بحث کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس تعلیم ہے، آپ کے پاس فلسفہ آپ کو سادہ الفاظ میں اگر سمجھا جائے تو آپ کو بولنے کا طریقہ اور بحث و مباحثہ جو سا ہے، آپ کسی ٹاپک کے اوپر تکرار کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوسچنز کر رہے ہیں مجھے، تو آپ کا وہ حق ہے، آپ وہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ اور آگے ہے جی نظام تعلیم کی تشکیل اور تنقید کے ساتھ ساتھ اس کی اصلاح اور ارتقاء کے لیے بھی فلسفہ حیات اور فلسفہ تعلیم رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی کہ نظام تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے پہلے نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے فلسفہ حیات کیا ہے، ہمارا جینے کا فلسفہ کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ فلسفہ تعلیم رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ اور عمل تعلیم اور نظام تعلیم کی اصلاح واضح مقاصد اور ضروریات کے تحت ہونی چاہیے۔ ان مقاصد اور ضروریات کا تعین فلسفانہ افکار کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ تعلیم کی نفسیاتی جو بنیادیں ہوتی ہیں، آگے ہے جی تعلیم اور اس کی نفسیاتی بنیادیں۔ تعلیم جو سی ہے نفسیاتی علم جو ایسا شعبہ ہے جس میں انسان فطرت، رجحانات، ذہن اور اس کے طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ نفسیات کا جو علم ہے وہ کیا ہے جی؟ جس کے اندر انسان کی فطرت کہ یہ کس فطرت کا مالک ہے، رجحانات یہ کس چیز کی طرف راغب زیادہ ہے، اور اس کے ذہن کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے بہت پیچیدہ ہے اور ہر انسان اپنے طبع، رجحانات، دلچسپیوں، صلاحیتوں اور ضروریات کے لحاظ سے دوسرے انسانوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ہر بندے کی سوچ الگ، ہر بندے کی فکر الگ، ہر بندے کا فلسفہ الگ۔ تعلیمی نفسیات جو سی ہیں جی وہ یہی ہیں۔ تعلیمی نفسیات وہ شاخ ہے جو عمومی نفسیات اسے اخذ شدہ اصولوں، ضوابط کا عمل تعلیم میں اطلاق کراتی ہیں، تعلیمی نفسیات کہلاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک آپ کا شارٹ کوسچن ہے جی تعلیمی نفسیات کیا ہیں، تو اس کا آنسر یہی ہوگا جی کہ تعلیم نفسیات کی وہ شاخ جو عمومی نفسیات سے اخذ شدہ اصول و ضوابط کا عمل تعلیم میں اطلاق کراتی ہیں وہ نفسیات کہلاتی ہیں۔ آج ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔